अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने जो टॉपिक चुन लिया था बीरबल दवाइज, तो कल इसको हमने ख़त्म कर दिया। तो आज चूँकि हम इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, दोबारा इसमें थोड़ा आधा करेंगे मख्तसर में। चूँकि हमने इसमें पढ़ा है कि बीरबल इज़ फेमस इज़ इन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज विट एंड विजडम इंटेलिजेंस। तो ये हमने पढ़ा कि बीरबल एक मशहूर आदमी था, चालाकी में, जहानत में और अक्लमंदी में, और इसकी हिकमत जो थी वो बहुत बड़ी थी। और ये भी हमने पढ़ा जो ये स्टोरी हमने पढ़ी बीरबल द वाइज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड विच हेल्प हिम टू हैंडल ट्रिकी सिचुएशंस इन ए वाइज वे। तो हमने ये भी पढ़ा कि एक इंसान को कैसे हाजिर दिमाग रहना चाहिए, उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस, जहानत होनी चाहिए, ताकि जो भी सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में आए तो वो कैसे इसको हैंडल कर सकें, इसको कैसे हल कर सकें। तो एक इंसान के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये स्टोरी जो थी ये हमने पढ़ी थी। ये मैंने आपको बोला कि अगर आप पिछले वीडियो भी देखेंगे तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था, द स्टोरी टॉक्स अबाउट सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर एंड ए कलेवर ट्रैवलर। तो सूर्या सिंह जो प्रिंस ऑफ मणिपुर था उसकी कहानी थी, और उसके साथ जिसके साथ उसका वास्ता हुआ था वो एक चालाक ये ट्रैवलर था। तो इसको हम अब थोड़ा बहुत और रिकैप्चुलेट करेंगे ताकि आपके जहन में ये लेसन पूरी तरह समझ में आई। इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक बार मणिपुर के राजा सूर्या सिंह ने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। इसने इस बात को जहन में रखा, इसने इस बात को मख्फी रखा। मख्फी माने उसने उस बात को सीक्रेटली, किसी को मालूम नहीं था कि इसको कहाँ जाना है, इसलिए इसने किसी भी नौकर को अपने साथ नहीं लिया। तो रास्ते में इसने एक आदमी को देखा जो बहुत थका हुआ था। ये आपने पढ़ा, ये आपने समझ लिया। अब आपको मैं दोबारा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। इसने इस आदमी से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। जवाब में इसने दिल्ली जाने को कहा, लेकिन साथ ही बताया कि वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो बहुत थक गया है। सूर्या सिंह ने इसको अपने घोड़े पर सवार होने के लिए कहा। दिल्ली पहुंच जाने पर सूर्या सिंह ने अपना घोड़ा वापस मांगा, लेकिन इस राहगीर यानी कि ट्रैवलर ने देने से इनकार किया और कहा कि ये घोड़ा इसी का है। सूर्या सिंह ने इसको जज के पास जाने को कहा, यानी कि सूर्या सिंह को जब इसने बोला कि ये घोड़ा मेरा है, अब मैं वापस नहीं दूंगा, तो वो बदयानत हो गया। तो सूर्या सिंह ने इसको बोला चलो हम जज के पास चलते हैं, इसका फैसला करेंगे। वो दोनों बीरबल के पास गए। जज चूँकि बीरबल था, ये आपने पढ़ा। बीरबल ने दोनों का किस्सा सुना और फिर कहा कि घोड़े को कल तक मेरे पास रहने दिया जाए और कल ये घोड़ा मैं असली मालिक के हवाले कर दूंगा। दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने अपने नौकर से कहा कि घोड़े को लेकर इनके पीछा करो और थोड़ी दूरी पर घोड़े को छोड़ दो, देखना कि घोड़ा किसका पीछा करता है, और फिर इससे वापस लाकर अस्तबल में इसी रंग और कदकामत यानी कि खदखाल के इसी रंग के घोड़ों में बांध दो। दूसरे दिन जब वो दोनों आए तो बीरबल ने उन्हें कहा कि घोड़े को पहचानो। सूर्या सिंह ने घोड़े को एकदम पहचान लिया, जबकि राहगीर नहीं पहचान सका। फिर बीरबल ने इस राहगीर से कहा कि आप इस इंसान को लूटना चाहते थे जिसने आपकी मदद की। फिर इसने सूर्या सिंह को मुखातिब होकर कहा कि हम आपको जानते हैं और आपके यहाँ रुकने का इंतज़ाम किया है। तो सूर्या सिंह के इसरार पर बीरबल ने बताया कि इसने कैसे इस मसले का हल ढूंढा। तो ये थी हमारी कहानी जो बीरबल और जो सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर और ट्रैवलर के दरमियान हुई थी। इसमें ये पता चलता है कि एक बंदे को सूर्या सिंह ने मदद की थी, लेकिन वो उसको वापस में उस बदले का बुराई से, अच्छाई के बदले बुराई से जवाब देता था। तो बीरबल ने कैसे उस मसले को हल किया। तो इसलिए एक इंसान के अंदर भी ऐसे गुण, ऐसा दिमाग और ऐसा तरीका होना चाहिए कि ज़िंदगी में जब ऐसे हालात हों तो हम कैसे इन मसलों का हल तलाश करें। लड़ाई झगड़े से ऐसे मसले हल नहीं होते हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए? इसके लिए होनी चाहिए विजडम, इंटेलिजेंस,
presence of mind. تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے which help the man to handle tricky situations in a wise way. تو عقل مندی سے ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے کل اس کو اب ریکیپچولیٹ کیا ہم نے. تو آج جو ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں پیارے بیٹے نیو ورڈس. یعنی کہ اس میں آیا ہے مشن، اس میں آیا ہے نائٹ فال، اس میں آیا ہے ڈاؤٹ، ایڈوانٹیج، رین، اسٹیبل، ریکوگنائز، آفر، روب، اور ہے وپ، وزڈم. تو گلوسری میں یہ ہے کہ یہ لغت کہتے ہیں اس کو. تو اس میں یہ آیا ہے کہ مشن اے اسپیسیفک ٹاسک اور ڈیوٹی اسائنڈ ٹو اے پرسن. مشن کہتے ہیں کسی خاص کام کو جو کسی آدمی کو سونپا جائے اس کام کو کرنے کے لیے. نائٹ فال مینز رات کا ہونا، یعنی کہ دا اپروچ آف ڈارکنیس. نائٹ رات کا ہونا، یعنی کہ جب اندھیرا شروع ہو جائے تو دیٹ از کالڈ نائٹ، شام کا ہونا. ڈاؤٹ مینز انسرٹینٹی اباؤٹ دا ٹروتھ، فیکٹ ایٹسٹرا. یعنی کہ شک، اگر کسی چیز پہ شک پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ. ایڈوانٹیج مینز فائدہ، بیٹر اور مور فیوریبل پوزیشن. تو ایڈوانٹیج مینز اس میں جس میں انسان کو کچھ فائدہ ہوگا. رین مینز لگام، اے لیدر اسٹریپ یوز ٹو کنٹرول دا ہارس. جو گھوڑے کو جس سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی کہ یتھ ونان کشیر پہ لگام کہتے ہیں اس کو. اسٹیبل کہتے ہیں اے پلیس وائر ہارسز اور کیپٹ، جیسے کہ جس میں ہم اپنے گھوڑوں کو رکھتے ہیں. تو اتھ اس ونان یہ سا گو اسٹیبل، استبل اتھ ونان اردو پہ. ریکوگنائز مینز ٹو ایکسیپٹ اور بی اویئر آف. ریکوگنائز مینز کسی چیز کو پہچان لینا، ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا کہ نہیں یہی میرا ہے، یہ میرا اپنا چیز ہے. تو آفر مینز ٹو پریزنٹ، پیشکش، کسی کو پیش کرنا کوئی چیز. تو اب ہے روب مینز لوٹنا، ٹو ٹیک سم تھنگ فرام سم ون ایلیگلی ایز بائی فورس اور تھریٹ آف وائلنس. کسی کو زور زبردستی سے کوئی چیز لینا جو اس کا نہیں ہے، لوٹنا، اس کو کہتے ہیں روب. وپ مینز کوڑا، اے لنگتھ آف اے لیدر یوز ٹو بیٹ اے پرسن اور ارج این اینیمل. جس سے کسی جانور کو مارا جائے، کسی انسان کو مارا جائے، اس کو بولتے ہیں، جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں چھانٹ سے گڑس آسان تم سے تمس لائن. دس از دا ایگزامپل آف وپ مانے کوڑا، جس سے کسی انسان کو مارا جائے، کسی جانور کو مارا جائے. تو وزڈم آپ کو پتہ ہی ہے، وزڈم کہتے ہیں حکمت کو بھی، عقل مند انسان کو بھی، جس کے اندر عقل مندی ہو، نالج ہو، ججمنٹ کرنے کا سلیقہ ہو، گڈ سینس ہو، انٹیلیجنٹ ہو. دس از کالڈ وٹ. تو تھینک یو سٹوڈنٹس. تو آز پڑھو تو آز مکلو اس تو انشاء اللہ صبح کرو امیک اس ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیکسٹ صبح کرو آنسر دیز کوسچنز. تو صبح ایکسرسائز ورک کریں. تو یہ ویڈیو وچھو تھی اکہ دۄیہِ پھر تو تاکہ تۄہہِ گژھِ ذہن نشین. تھینک یو.